kung na may tao na affected, ako, dili tungod sa uban, tungod sa vendors na taga-adlaw mangitag paningabuhi, tungod lang sa statement na wala gi-verify. Taga-adlaw naa sa merkado, naningkamot na kipagduyok, fair na pikiglaban para lang makabaon, makakaon. And it is the president who has said na i-retract na ako na fake news. Nagali ang mga expert din eh. Para sila na ikapas maingon kung naabay leptospirosis o wala. Di na siguro nato daghanon ang istorya kaya ang gigagmay ng mga vendors na alas 5 nagbutang og dalan dira nagitigaag higayon na maningabuhi. Dili nato taas ang atong pagsabot kay dili tiaw ang ilang Panginoon taga-adlaw. Ako taga-adlaw ko sa merkado. Muagi ko dili tiaw hinlo na daan kay walay tao. But the moment when trade and commerce comes in, this is life begin. We are not here for any purposes of politics. We are here to help one another. Not because unsa ang ako makuha, kung unsa imong makuha, ikaw president, ikaw may kauban sa pagpaningkamot nako. Nganong ikaw paningon sa ako, sa iyan, doon sa ako na fake news? To be honest, fake news is another word of unverified and unwarranted statement. It is just that. Fake news is a layman's term. I'm here for the vendors. I'm also here for you. Kay kauban tamo pagpaningkamot na maayo ang atong merkado. Apil na ang mga gagmay na mga na maligya sa kilid. Taga-adlaw. Dili tiaw ang among trabaho. Aside sa sanitation, we also make it sure that the revenue collection is there, the traffic is there. Ang akong mga kauban, among kinabuhi, girisgo namo, taga-adlaw. Para lang anak. Hinaot unta magtinabanga ta. Dili lang nako masabdan, President Dakuta. You make an official statement and you stand firm that our statement is fake when, in fact, the DOH and the doctor of infectious diseases already confirmed na dili siya leptospirosis. Pag tinapanga ta, because dili lang ikaw affected, considering na naaka-install sa Pogon Market. But how about these lowly vendors who have no voices to me? Let's help one another. Let us not throw in anything about it. Sa akong pagpaningkamot, I've conducted for several years, wala din ang flashing na general. But the moment that I stepped in 6 months ago, in fact, Mr. Dakuta was there together with me and Kagawad Cabanlas. We done fumigation. We done general flushing activity. Naa siya. Abi pa na akong kauban ta sa pagpaningkamot, President Dakuta. Abi pa na ako ang imong dughan para sa mga vendors. Atong istoryahan. Dili nato siya himuon na kay dili man ko politiko na tao. Empleyado ra ko sa SEDA. Empleyado ra ko sa city government. In fact, I have been here for 18 years. I've been serving the city government for 18 years. So let's help one another. Let us not throw in, because the primary reasons is that majority of the people hang on our livelihood in Cogon Market, not only in Cogon Market, but in all markets. Thank you.